Is an ability the most common modal verb is can, and we like can you swim, can you speak Spanish, I can play tennis, I can play football, and we have be able, I am be able to speak English or I am be able to speak Spanish. It's the same like can, and we have could to express in past. I could swim when I was 6. For example, for permission, we have could, or may, or can, or allowed to. Could could I go to the park that, or may I come in teacher, may I go out teacher? Can could be more informal in this situation, like, can I go out for a lunch, please, or something? And she be allowed to stay here is like the answer of this request for permission. La respuesta a esas preguntas, ¿no? Podría ser con allowed to. We have the modal for request, offer, or suggestions. And we have, for example, will you pay this sandwich for me? Will is to say someone to do something. Alguien le decimos que haga algo, ¿no? Por ejemplo. Y yo te estás en la tienda o algo así y le dices a tu amigo no traes tu dinero como en el momento y le dices will you pay the sandwich for me please. Y we have can, could, shall, I call the police. No sé, imagínense que tienen, no sé, una fiesta, sus vecinos no los dejan dormir. Entonces como que le preguntan a alguien, can o could, shall I call the police? This is the request, offer, and suggestions modal verbs. The modal verbs of obligation or necessity, we have must, have to, need, or don't have to, or needn't. In this case, we have the first, we must find the murderer. Si esto es en un caso policíaco, pues obviamente es una obligación encontrar a quien lo hizo. Tenemos have to. I have to use the uniform at school. Es una regla, es algo que se tiene que seguir. Es una ley, una regla impuesta. You need to buy a car. Es algo que necesitas, ¿no? Por ejemplo, si viajas diario necesitas comprar un carro. I don't have to or I needn't to call the teacher. She sent me an email. Eso no es una necesidad ni una obligación, ¿no? Si la maestra te mandó un email, ya no la tienes que llamar para alguna duda o tarea que hayas tenido. For prohibition, we have mustn't. And for example, we have you mustn't be late for school. Es una prohibición, o sea, no puedes llegar tarde a la escuela. We have the modals of possibility that are may, might, or could. For example, this footprint may or might or could be important. For example, if you are in a murdering situation, si está en una situación de asesinato, si ven una huella, obviamente puede ser de ayuda, probablemente puede ser de ayuda para seguir con el caso. Y the lights aren't on, they might or may not be at home. Por ejemplo, pues no, si están las luces apagadas, probablemente no estén en casa o posiblemente no lo estén. Have the modals of deduction, like the name says, deduce, and we have the first must, he must be the murderer. Si ya tiene todas las pruebas de que él es, entonces es una deducción positiva de que sí es. She can be the robber, she was with me at that time. Eso es de que algo puede ser imposible porque no pudo robar si ella estaba con esa persona. Finally, we have should and out, but out is not really used. Out casi no lo utilizamos, nada más should. Y is for giving advice or criticisms about something. You should or you ought report him to the police. Es algo que tienes que hacer, que alguien te dice que lo debiste hacer, ¿no? O que lo tienes que hacer. Recuerden que en todos los modal verbs, no, bueno, el verbo se queda en infinitivo. Entonces esta sería pues la explicación de los verbos modales.